الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 والله 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 الله والله
الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله الله جل جلاله عم نواله الله 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 الله
दावत देनी है कि पूरी उम्मत इंसानियत अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, इल्म में, ज़िक्र में, सुन्नत और शरीयत में। उसके लिए अपनी जान, माल, तन, मन, धन इस तरह कुर्बान करना है जिस तरह नबियों सहाबा ने कुर्बान किया। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम सुब्हान रब्बियल अलील अअलल वहाब ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्या व अला वालिदै व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या वदूद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़अालन लिमा तुरीद इहदि क़ुलूबना वग़फ़िर ज़ुनूबना वस्कुर उयूबना वयस्सिर उमूरना वसब्बित अला सिराति अक़दामना या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ग़यासल मुस्तग़ीसीन या ज़ल जलालि वल इकराम। इहदि क़ुलूबना वग़फ़िर ज़ुनूबना वस्कुर उयूबना वयस्सिर उमूरना वसब्बित अला सिराति अक़दामना। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना वअस्लिह ज़ात बैनिना वहदिना सुबुल सलाम वनज्जिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वजन्निबना अल-फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन वबारिक लना फ़ी अस्माइना वअबसारिना वअज़वाजिना वज़ुर्रिय्यातिना वइख़वानिना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वजअलना शाकिरीन लिनिअमतिक मुस्नीन बिहा क़ाबिलीहा वातिम्नहा अलैना। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी खताया से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो पढ़ने सुनने में, कहने सुनने में बच्चों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म में, ज़िक्र में लगने लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इबादत में, दावत में लगने लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर को दुरुस्त फरमा, हमारे बातिन को दुरुस्त फरमा। मौला हमारे ज़ाहिर को हमारे बातिन से अच्छा बना। ए अल्लाह हमारे बातिन को हमारे ज़ाहिर से अच्छा बना। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी अच्छा बना। ए अल्लाह हम ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, अपनी रज़ा के कामों में हमें क़ुव्वत अता फरमा। ए अल्लाह हमारी पेशानी के बाल पकड़ पकड़ कर हमें सुन्नत पर चला, शरीयत पर चला, इबादत और दावत को लेकर हमें सारे आलम में फिरा। हमारी खुशियों की इंतहा इस्लाम को बना। हम कमज़ोर हैं, हमें क़ुव्वत अता फरमा। हम ज़लील हैं, हमें इज़्ज़त अता फरमा। हम फ़क़ीर हैं, हमें रिज़्क़ अता फरमा। ए अरहमर राहिमीन, रहम का, करम का मामला फरमा, अफ़्व का, दरगुज़र का मामला फरमा। हर साल हमें हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर महीने उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह जिस तरह तेरे दीन पर या अरहमर राहिमीन नबियों ने, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, ए अल्लाह जहाँ में शहादत नोश किए, ए अल्लाह इस तरह हमें भी दीन के लिए कुर्बानियाँ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। शहादत वाली ज़िंदगी हमें अता फरमा, शहादत वाली मौत हमें अता फरमा। बुरे खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। मौला रहमत की बारिशें नाज़िल फरमा। हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा। हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। इल्म की उलमा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ज़िक्र की, ज़ाकिरीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। तबलीग की, मुबल्लिगीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। किताबों की, मुसन्निफीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे सीनों को कीनों से पाक फरमा। हम सबको एक फरमा, नेक फरमा। नफ्स और शैतान के हमलों से हमारी हिफाजत फरमा। बुरे माहौल से, बुरी आदतों से, बुरे साथियों से हमारी हिफाजत फरमा। नेक सोहबत हमें अता फरमा। ए अल्लाह नेक सोहबत हमें अता फरमा। बुरी सोहबतों से बचने की हमें तौफीक अता फरमा। ए अरहमर राहिमीन, हमने जो मांगा वो भी अता फरमा। जिन भाइयों ने, दोस्तों ने, माओं ने, बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, कहना चाहते थे कह ना पाए,
मौला उनकी हमारी हाजत और ज़रूरतों को आप उनसे हमसे ज़्यादा जानते हैं। ए अल्लाह उनकी हमारी हाजत और ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा। ए अरहमर राहिमीन जितने मुसलमान हयात हैं ए अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, और जितने दुनिया से जा चुके ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अरहमर राहिमीन शुहदाए करबला के दर्जात बुलंद फरमा, शुहदाए बद्र और ओहद के दर्जात बुलंद फरमा। या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम तमाम मुहद्दिसीन फ़ुक़हा अइम्मा के दर्जात बुलंद फरमा, उनकी जमात में हम सबको शामिल फरमा, अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा। ए अल्लाह अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा, ए अल्लाह अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम नस्अलुकल जन्नह वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल नस्अलुका मिम्मा सअलक बिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिम्मा तअव्वज़ मिन्हु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा क़ज़ैत लना मिन क़ज़ा फजल आक़िबतहु रुशदा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर تشيرك كويس تشيرك. कहाँ भागे जा रहे थे हैं?